autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens miraculeuse Ladybug. Une Ladybug, force volante, Lady magique et Lady chance. Une Ladybug, Lady du cœur, être héroïque en bien d'urgence, miraculeuse. 낮 동안엔 난 마리넷. 그냥 평범한 흔한 소녀지. 하지만 내겐 뭔가 특별한 게 있지. 왜냐면 그건 비밀이야. 아무도 막을 수 없어. Ladybug 어디서나 언제나 나를 불러줘. Ladybug. Καλημέρα, είμαι η Μαρινέτ. Ένα κανονικό κορίτσι με κανονική ζωή. Μα υπάρχει κάτι ασυνήθιστο που κανείς δεν γνωρίζει, γιατί είναι μυστικό. Φανταστική, μοναδική, για κάθε δύσκολη στιγμή. Φανταστική και τυχερή, και αγαπητικά τη δυνατή. Φανταστική. Οι φανταστικές ιστορίες της Ladybug και του Cat Noir. Меня зовут Маринет. Я обычная девочка, живу самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Чудо вокруг, лишь оглянись, лишь присмотрись, не пропусти. Чудо вокруг, лишь обернись, дружба легко уже в пути. Чудо вокруг. През деня съм Маринет. Обикновено момиче с нормален живот. Но има нещо, което никой не знае за мен, защото имам тайна. Ето ги тях, тук са сега, Калинката и Котарака. Ето ги тях с чудеса, силата в тях е тъй добра. Ето ги тях. Мега чудесата на Калинката и черния котарак. Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras. Mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug. Miraculous, as aventuras de Ladybug. Pe timpul zilei sunt Marinet, o fată obișnuită cu o viață obișnuită. Dar e ceva legat de mine ce încă nu știe nimeni, fiindcă am un secret. Miraculos, cel mai frumos, te va scăpa când ai de greu. Miraculos, cel norocos, dragostea învinge mereu. Miraculos. Miraculos, episodul 1, vreme tulbure. We dne jsem Marinet. Normální holka s normálním životem. Ale něco o mě ještě nikdo neví. Mám totiž tajemství. Tajemná je, neskutečná, na zrcátku 5 teček má. Na vlastní pěst a tvá ten test, dala jí láska všemocná, ona podá. في النهار أكون مارينيت فتاة تعيش حياة عادية، لكن هناك أمر لا أحد يعرف، لأن مزاجي سر. Miraculous, هي الأبطال وكل ظهوري ممكن اليوم. Miraculous يرعاها الحظ، قوة الحب تساعدها. Miraculous. Por el día, soy Marinette. Una chica normal, con una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía. Que tengo un secreto. Es Ladybug, tiene mental, su corazón es su poder. Es Ladybug, lo vais a ver, nunca jamás se va a imponer. Es Ladybug.
zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica. Mam super dar, gaśnie zły czar. Tak działa moc Miraculum. Mam super dar, a w sercu żar. To daje mi sił, miłości duch. Mam super dar. Gün içinde ben Marinette'im. Normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama benim hakkında kimsenin bilmediği bir şey var. Çünkü benim bir sırrım var. Mucizevi, en iyisi, en iyisi sonunda. Mucizevi, en şanslısın. Aşkın kudreti hep şiddetli. Mucizevi. Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.